Este mensaje Dios me lo dio. And this message God gave to me. Yo estaba sentada en la banca, I was sitting in the bench, un poquito distraída, a bit distracted, y de repente miré una nube sobre quien estaba predicando. and suddenly I saw a cloud over the person that was preaching. Y entonces escuché una voz que me dijo dentro de mí. And then I heard a voice inside me tell me, Me dijo, no es el maestro, he said, it's not the master, es el discípulo. it's the disciple. Y bajo ese tema quiero predicar hoy. And under that theme I want to preach tonight. Diga, no es el maestro, Say with me, it's not the teacher, es el discípulo. it's the disciple. No es el pastor, It's not the pastor, soy yo. it's me. No es el líder, It's not the leader, soy yo. it's me. El domingo que predicaba el pastor, On Sunday when the pastor preached, yo dije, el pastor me robó mi tema, I said, the pastor stole my theme. me robó casi todo mi mensaje. I said, he took almost my whole message. Pero Dios habla But God speaks en diferentes formas in different y ways con diferentes propósitos. and with different purposes. Y aunque prediquemos tal vez de algo similar, And even if we preach the Dios no same, me usa de la forma que usa el pastor. God doesn't use me the same way he Ni uses the pastor. ni el pastor nunca va a ser usado de la forma que yo soy usada. Nor will the pastor be used the same way I am. Así es que le pido un poquito de tiempo en esta tarde. So I asked a bit of your time tonight. Deje su Biblia. Leave your Bible. Quiere leer la Biblia, leen a su casa, deje su Read the Bible. teléfono. You can read it at home. Esto no es para mí, esto es reverencia hacia Dios, mi hermano. Because this isn't for me, this is reverence to Solamente le God. voy a quitar 20 minutos de su tiempo. Just 20 minutes of your time. Y quiero empezar hablando del ser humano I want to talk about the human being y de las excusas. and about his excuses. Cuando estudiamos cuando se estudia When we las study acciones the actions del ser humano of the human being y por qué hace lo que hace, and why he does what he does, nos damos cuenta que el ser humano we realize that the human being casi siempre es guiado por sus emociones. is always guided by his emotions. El ser humano The human being siempre quiere hacer always wants to do algo, something, pero hay algo but there's something como el miedo like fear que no lo deja que lo haga. that doesn't let them do it. Se propone hacer algo, They say they're going to do something, especialmente a principios del año, especially at the beginning of the year, pero su miedo but their fear, lo previene de que lo haga. it stops them from doing it. Se propone ir al gym, They say they go to the gym. se propone comer mejor, They say they're going to eat better. se propone bajar 20 libras. They say they're going to go down 20 pounds. Y no es para nadie, mi hermano. Usted And it's siga not con su for pan y su anybody. cafecito si usted quiere. You can keep going with those goals. Son ejemplos. They're just examples. Pero siempre sus emociones But their emotions always, siempre le terminan ganando. they always end up beating them. Y hay una teoría And there's a theory de supervivencia, of survival, of survival que yo estudié that I studied hace muchos años. a while ago. Y me di cuenta And I realized que el cuerpo that the body o el cerebro principalmente or the brain siempre que está en peligro is always in danger o siente que está en peligro, or feels like it's in danger. se va a querer proteger. It's going to want to protect itself. Cuando una persona es lastimada, When someone is hurt que se hace una herida, and has a illness, el cerebro rápidamente their brain automatically manda señales sends signals para crear to create plaquetas, plaque, a plaque. y la manda And it sends them a donde es que la persona está sangrando, to where the person is bleeding, para detener ese sangramiento. to stop that person from bleeding. Y lo mismo pasa And the same happens cuando alguien va a morir. when someone is going to die. Todo el cuerpo se apaga. The whole body turns off. Y el propósito es And the purpose is mantener el cerebro to maintain the brain y mantener el corazón vivo. and to maintain the heart alive. La teoría de supervivencia The theory of survival, dice que uno siempre it says that we always se va a querer salvar a uno mismo. want to save ourselves. A veces no importando Sometimes not mattering si se daña
whether you hurt yourself o se mata or it kills itself a otra persona. or another person. Entonces así pasa So that happens cuando la persona when the person se propone hacer algo nuevo. decides to do something new. Si una persona If someone se propone abrir un negocio, decides to open a new business, una parte del cerebro a part of their brain te va a querer proteger is going to want to protect you y va a crear excusas, and is going to create excuses, y eso se llama el razonamiento, and that's called reasoning, y eso te va a querer proteger. and that's going to want to protect you. Y a veces es bueno. And sometimes it's good. ¿Por qué? Porque te hace analizar Why? Because it makes you y analyze te hace pensar and it makes you think, si lo que estás haciendo es adecuado o no. is adequate or not. Pero a veces las emociones, But sometimes the emotions, como el miedo, like fear, se pueden apoderar de ti. they can overpower you. Y ahí es cuando se tiene que ignorar las emociones And that's when you can ignore those emotions. y se tiene que sobrepasar eso. And you have to overcome those things. Dice Pablo en Romanos, Paul in Romans says, dice, y no os adaptéis, and do not adapt, adapt a este mundo, to this world, sino transformaos yet transform yourself mediante la renovación, during the renovation, renovation de nuestra mente of our mind para que vivifiquéis to verify cuál es la voluntad de Dios, what is God's will, lo que es bueno, what is good, aceptable acceptable, y perfecto. and perfect. Con esto que ya le dije, With what I said, quiero entrar a la palabra. I want to enter into the word. En esta tarde quiero hablar de Judas. Tonight I want to talk about Judas. Siempre por alguna razón For some reason, me llama la atención Judas. Judas calls my attention. Y me pregunto, And I wonder, ¿cómo Judas, how is Judas, teniendo el mejor maestro, having the best teacher, terminó ahorcado? ended up hanged? Pero me di cuenta But I realized que hoy en día that today, muchas veces many times, somos como Judas. we're like Judas. Se tiene a los mejores líderes, We have the best leaders. se tiene al mejor pastor, We have the best pastor. pero aún sigue siendo decisión de nosotros. But it's still our decision. Quiero resaltar algunos puntos I want to overpower some points de un buen discípulo of a good disciple, como Pedro like Peter, y un mal discípulo como Judas. and a bad disciple, like Judas. Quiero empezar con este punto. I want to start with this point. Para ser un buen discípulo To be a good disciple, no se puede tener excusas. you cannot have excuses. ¿Sabe que Jesús You know that Jesus fue tan inteligente was so intelligent que no le dio excusa a Judas? that he didn't give Judas an excuse. Él trataba a Judas He treated Judas como trataba a Pedro. like he treated Peter. Él trataba a Pedro He treated Peter como trataba a Juan. like he treated John. Inclusive And a Judas Judas, lo pusieron en un puesto más alto. they put him at a higher Judas place. era tesorero. He was a treasurer. Judas era líder. He was a leader. Judas era a quien los discípulos le pedían dinero. Judas was the one that they asked for money. Así es que Judas no tenía excusa. So Judas had no excuse. Y dice Mateo 10:1. And Matthew 10:1 says, Entonces llamando a los 12 discípulos, Then he called the 12 disciples. les dio autoridad He gave them authority sobre los espíritus inmundos over the unclean spirits para que los echasen fuera so he could cast them out y para sanar and to heal toda enfermedad all sickness y toda dolencia. and all hurt. O sea que hasta Judas recibió autoridad. That means that Judas received authority. Y dice la Biblia que Judas And the Bible says that Judas comía del plato de Jesús, would eat out of the plate from bebía Jesus. de la copa de Jesús. He drank out of the cup from Jesus. Y los discípulos inclusive And the disciples no se daban cuenta que él era traicionero. didn't even know that he was, Pensaban que él era un hombre de Dios. they thought he was a man of God. Pensaban que era el gran líder. They thought he was the great leader. Pero miramos a un Pedro But we see a Peter que siempre Jesús lo estaba regañando, that Jesus is always telling him something, que siempre Jesús lo estaba reprendiendo, that he's always repenting. y siempre Pedro estaba metiendo la pata por donde quiera. And we see Peter always taking a foot somewhere where it didn't belong.
Miramos a un Pedro We see a Peter que tenía ganas de aprender that wanted to learn. y Judas lo único que hacía era criticar. And Judas, the only thing would be criticize. Pedro era quien más preguntas hacía Peter would ask the most questions y más errores tenía. and most errors had. Pero Pedro era un hombre But Peter was a man que quería aprender. that wanted to learn. Y Judas And Judas era una persona que pensaba was a person that would think que lo sabía todo. that he knew everything. Es triste mirar a la gente It's sad to look at people que ya no quiere ser enseñada. that don't want to be taught. Gente que se aferra a su manera People that focus on their own way y no se deja corregir. and don't let themselves be disciplined. Yo conozco mucha gente así. I know many people like that. La mayoría son un poquito mayor Many or maybe y more. dicen, ¿quién me va a venir a enseñar a esa persona? And they say, what is that person going to teach me? ¿Qué me va a enseñar ese muchachito o esa muchachita? What is that young man or young lady going to teach La me? gente piensa People think que con los años because of the years se adquiere más conocimiento. you have more Y no es knowledge. así, mi hermano. And it's not like that. Es la experiencia que usted tenga con Dios. It's the experience you have in God. Punto número 2 que quiero tocar. Bullet point number 2. El mal discípulo The bad disciple no se deja enseñar por un líder. does not be taught by a leader. Aprendí que Judas I learned that Judas era un hombre que no le gustaba ser enseñado. was a man that did not like to be taught. Era un hombre He was a man que tenía contacto that he had contact con los ancianos y con los sacerdotes de aquellos tiempos. with the elders and the priest. Y ya llevaba tiempo planeando esa traición. And he already had time planning that betrayal. Porque esto no fue de la noche a la mañana. Because this wasn't from one night to the next day. Todo esto empezó con una conversación. This started with a conversation. Y llegaron y lo saludaron. Judas, ¿cómo estás? And they came and greeted him and said, Judas, how are you? Sabemos que Jesús te ha dado autoridad. We know that Jesus gave you authority. Y lo empezaron a halagar. And they started to give Y him los praise. sacerdotes le dijeron, eres un hombre tremendo de Dios. And the priest said, oh, you are a man of God. Mi hermano, hay que imaginarse una película porque esto no fue de la noche a la mañana. So let's imagine this as a movie because this didn't happen overnight. Y le empezaron a hacer conversación. And they started to make conversation. Y empezaron a ganarse su confianza. And they started to win his trust. Y cuando se empezaron a ganar su confianza, And when they won his trust, le encontraron su debilidad. they found his weakness. Sabe que el diablo siempre que te va a hablar, You know that when the devil comes to talk to you, te va a querer buscar tu debilidad. he comes to find Ese your es el weakness. único punto That's the only point de cómo hacerte caer. of how he makes you Entonces fall. llegaron los sacerdotes So the priest came y dijeron, Judas le gusta el dinero. and they said, Judas likes extrae de money. las ofrendas. Judas Así es has como the vamos a offerings. lograr que él traicione a Jesús. That's how we're going to make sure he betrays God. Entonces Judas ya no escuchaba la palabra de So now, Jesús. Judas wasn't listening to the word of Jesús Jesus. podía decir todo lo que quisiera, Jesus could say anything he wanted, pero Judas ya estaba escuchando la palabra de otra gente. but Judas was listening to other people's words. Y mi hermano, es triste mirar a gente así. And it's sad to look at people like that. Gente que anda buscando consejos por otros lados. People who are asking for Gente advice que in anda other places. preguntándole a otros profetas de otros lados. People who are asking other No estoy prophets diciendo in other places. que I'm no not son saying profetas. they're not prophets, Pero mi hermano, para eso usted tiene su boca. but that's why you have your mouth. Para eso usted tiene oídos. That's why you have ears. Para eso usted tiene rodillas. That's why you have your knees. Si no se puede hincar, siéntese y ore que todavía Dios contesta. If you O can't kneel, sit down. que Dios conteste, usted está hincado. Because God still speaks, Usted está hincado o esté sentado. whether you're sitting down or kneeled. Pero miramos a un Pedro But we see a Peter que tal vez no cumplió, that maybe he didn't fulfill, pero en su corazón but in his heart, él estaba dispuesto a ir a la cruz con he was Jesús. willing to go to the cross for Jesus. Él le dice a Jesús, He tells Jesus, aunque todos te dejen, he said, even if everybody leaves you, yo voy a la cruz contigo. I'll go to the cross with you. Fue el único que salió a defender a Jesús. He's the only one that came to defend Jesus. Él no conocía otra forma más que la violencia. He didn't know anything else but violence. Entonces lo primero que hizo fue sacar su espada, So the first thing he did was take out his sword. pero quiso defender a Jesús. But he wanted to defend Jesus. Pedro fue el único Peter was the only one
que reconoció a Jesús that recognized Jesus como el Hijo del Dios viviente. like the Son of the living God. Pedro fue el único Peter was the only one que dijo, that said, ¿a quién iremos who can we go to? si solo tú tienes palabra de vida eterna? If only you have words of life. Punto número 3. Point number 3, Un buen discípulo a good disciple aprende de los errores. learns from the mistakes, Y no nomás sus propios errores, and not just from his own mistakes, sino los errores de otra gente. but other people's mistakes as well. Miramos a un Pedro We see a Peter que se hundió en el agua, that drowned in the water, que traicionó a Jesús, that betrayed Jesus, que se equivocó muchas veces, and had many mistakes. pero aún así But even though like that, estaba dispuesto a rectificar sus errores. he was still willing to rectify Y his había un mistakes. verdadero arrepentimiento en él. And there was some real repenting in his life. Pero miramos a un Judas But we see a Judas que siempre that always estaba detrás del dinero was behind the money y del poder. and from the power. Y él solo sintió remordimiento And he cuando never traicionó a felt. Jesús. And he only La felt. Biblia nunca dice que sintió arrepentimiento. Remordimiento. Remordimiento es un sentimiento There is a feeling de culpabilidad, of guiltiness, of guiltiness que tiene una persona that a person has por algo for something que ha hecho that they have done y que la intranquiliza. and that makes them uneasy. Arrepentimiento To repent consiste consists en reconocer on recognizing los pecados, the sins cambiar la actitud and to change attitude y pedir el perdón de Dios. and to ask for God's forgiveness. El arrepentimiento To repent lleva acciones takes action para componer su vida. to fix your life. El remordimiento To have another feeling es solamente sentir is just to feel que se hizo algo mal, that you did something pero wrong, no hacer nada but to not do anything para cambiar to change y seguir en lo mismo. and to be in the same way. Por eso hoy en la iglesia That's why in today's church miramos tanta gente con remordimiento, we see a lot of people with guilt, pero no tienen arrepentimiento. but they don't have Se to sienten repent. mal They feel bad por su pecado, for their sin, pero no se arrepienten. but they don't repent. No dicen voy a cambiar mi vida. They don't say I'm going to change my life. No dicen me voy a casar para salir del adulterio. They don't say I'm going to get married so I don't commit No adultery. dicen voy a componer mi vida. They don't say I'm going to fix my life. Eso es remordimiento. That is to have guilt. Punto número 4. Point number 4. Un buen discípulo A good disciple no deja que su pasado lo domine. does not let his past dominate him. Hay una teoría There is a theory sobre los criminales about criminals, y se dice que el hombre and it says that the man o la mujer or the woman tiene dos opciones. has two options. Si su papá If his father o su mamá or her mother fueron malos, were bad, ellos crecen they grow up to be igual que el papá like their father o igual que la mamá. or like their mother. Pero dicen que hay otra opción, But they say there's another option, que ellos hacen lo contrario that they do the opposite. y dicen, And they say, yo quiero ser mejor que mis papás I want to be better than my parents y ya no vivir así. and not live like that anymore. Pero muchas veces But many times, el ser humano the human being es guiado por el mal ejemplo is guided by bad examples que sus papás, because of their parents, y eso se vuelve su forma de vivir. and that becomes their way of living. Yo investigaba un poco I investigated a bit sobre quién era Judas. about who is Judas No se sabe mucho sobre él, because we don't know much about him. pero mucha gente dice Many people say que Judas venía that Judas came de un grupo de gente mala, from a group of bad people, pero él dejó que su pasado but he let his past lo siguiera dominando. kept dominating him. Tal vez en su pasado él llegó a robar, Maybe in his past he would steal. tal vez en su pasado llegó a matar, Maybe in his past he would kill. pero miramos a un Pedro But we see a Peter que tal vez tuvo una vida difícil, that he had a difficult life, que fue pescador, that he was a que no fisherman, ganaba mucho dinero that he didn't win a lot of money, y tal vez llegó a robar, and maybe he stole.
Pero después de conocer a Jesús, But after meeting Jesus, él dijo, he said, hay algo más allá there's something more que Dios me puede ofrecer, that God can offer me que la vida no me ha ofrecido. that life hasn't offered me. Pedro no tenía educación, Peter didn't have an education, ni era bueno con las matemáticas como Judas. nor was he good with mathematics like Judas. Pero sin embargo, But yet, después de haber traicionado a Jesús, even though Judas betrayed Jesus, él nunca más quiso a volver a ser un pescador. he never once again wanted to be a fisherman. Pero Judas But Judas nunca dejó de ser un ladrón y un traicionero. never stopped being a betraying man or a robber. Tanta gente Many people viviendo por lo que sus padres le enseñaron. living because of what their parents taught them. Que si su papá lo hizo así, That because their dad did it like this, que si su papá los maltrataba, because if their dad mistreated them, ahora now ellos maltratan a sus hijos. they mistreat their children. O porque sus papás Or because their parents, los dejaban que hicieran lo que quisieran, they would let them do whatever they wanted. ahora ellos dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Now they let their children do whatever they want. ¿Cuál es el legado que usted le va a dejar a su hijo? What is the string you're leaving to your children? Usted va a hacer que sus hijos lo recuerden Or what are you going to let your children be reminded? como el papá estricto, As like the strict father? o como el papá que lo dejaba que hicieran lo que Or quisieran. as the father that let you do anything you want? ¿Sabe lo que yo no entiendo hasta el día de hoy? You know what I don't understand until Los today? papás que no tienen autoridad sobre sus hijos. The parents that don't have authority over their children. ¿Sabe que mi papá You know that my dad, tenía una autoridad y He le had an teníamos authority. un miedo and we feared him, que nomás una vez le dijimos, that only one time we told him, no queremos ir a la iglesia? we don't want to go to church. De ahí en fuera nunca más se lo volvimos a decir. And from then, we never said it again. Me dijo mi papá, My dad told me, me dijo, he said, si tú vives en mi casa, if you live in my house, si yo te mantengo, if I maintain you, si yo te pago los biles, if I pay you the bills, tú vas a ir a donde yo vaya. you're going to go where I go. Por eso no entiendo That's why I don't understand los papás the parents que el hijo le dice, that the son says, no quiero ir a la iglesia. I don't want to go to church. Y el papá le dice, ok, mijito, quédate. And the dad says, okay, you can Imagínese, stay. Imagine yo pagando mi dinero, me paying my yo money, matándome, trabajando, me working, que a mí me cortaron, imagínese la panza, that they cut me, para que me diga que no quiere ir a la iglesia for them to tell me that y they que yo don't sea want to una go to church, alcahueta and for me to be, y que le diga quédate en quédate en la casa. and for me to be like that and say, you can stay home. No, mi hermano, No, yo ya tenía mi celular, I had my cell phone. lo pagaba I paid it, y todavía me lo quitaban. and they would still take it away. Así es que mi hermano, So brothers and sisters, eso sí no es algo que hasta el día de hoy so that's something that till today, yo creo que Dios no me ha dado la revelación. God hasn't given me the revelation yet. Continúo. Let me Mi continue. último punto. My last point, Un buen discípulo a good disciple sigue caminando. keeps walking. No importa It doesn't matter dónde haya caído where you fall o dónde haya cometido errores, or where you made mistakes. siempre se sigue caminando. You always keep walking. Ese fue el secreto de Pedro, That was Peter's secret. que a pesar de hundirse, That even though he drowned, Jesús lo volvió a levantar Jesus y lifted him volvió a up. caminar sobre el agua. And he walked over the waters Que a again. pesar de negar a Jesús, That even though he denied Jesus, volvió a intentar serle fiel. he tried to be faithful again. Que a pesar de cometer tantos errores, And although he made many mistakes, lo intentaba otra vez. he tried again. Judas, sin embargo, Judas, on the other side, escogió ahorcarse, decided to choke himself porque le era más fácil because it was easier en vez de componer su vida. instead of fixing his life. Concluyo con esto. I'm going to conclude with this. Yo le podría decir I could say que su ministerio that your ministry o lo que Dios quiere hacer con usted or what God wants to do with you es grande. is great. Yo le podría profetizar. I could prophesy. Yo le podría decir su ministerio. I could tell you your ministry. Pero si usted no cambia esta mentalidad, But if you don't change your mentality, si usted no cambia las excusas, if you don't change your excuses, si usted no domina su cerebro, if you don't dominate your brain, usted no va a ir para ningún lado, mi hermano. you won't go anywhere, brother. Cuando usted se deja enseñar por Jesús, When you let yourself be taught by Jesus, usted para de creer que lo sabe todo. you stop
thinking that you know everything. Cuando usted se deja enseñar por Jesús, When you let Jesus teach you, usted adapta su mente you adapt your mind a lo que Dios quiere hacer. to what God wants to do. Entonces usted mira el propósito allá. So you see the purpose over there. ¿Qué es lo que usted va a hacer para llegar allá? What are you going to do to get there? ¿Qué es lo que usted tiene que sacrificar para llegar allá? What do you have to sacrifice to get Porque there? no todo le queda a Dios. Because not everything is up to God. No, mi hermano, no todo le queda a Dios. No, not everything is up to God. Aprendí algo hace un mes I learned something about a month ago, y dice un hombre and a man said que la gente rica that the rich people no duerme 8 horas. do not sleep 8 hours, Para que ellos mantengan sus riquezas, so that they can be rich. ellos tienen que estar despiertos a las 4 de la mañana. They have to be awake at 4 a.m. Porque a las 4 de la mañana because at 4 a.m. ya se abrieron they already opened los stock markets donde se invierte el dinero. stock markets. Ahora, Now, si usted se levanta a las 6, if you wake up at 6, ya perdió dinero por 2 horas. you already lost 2 hours of money. El dinero que pudo haber multiplicado a las 4 de la mañana The money you could have multiplied at 4 a.m. ya se ha perdido para las 6 a.m. is already lost by 6 Porque el a.m. mundo ya tomó decisiones en esas 2 horas. Because the world took decisions in those 2 hours. Por eso decía ese hombre, That's why that man said, la gente rica the rich people no duerme 8 horas. do not sleep 8 hours. Ahora yo le digo, Now I tell you, la gente de Dios people of God, no duerme 8 horas. they do not sleep 8 hours. Si se tiene que tomar su café If you have to drink your coffee para aguantar a las 2 o 3 de la mañana, so that you can stay till 2 se lo va a 3, tomar. you're going to have to drink it. Si tiene que desvelarse, If you have to stay up longer, si se tiene que quedar dormido, hincado, if you have to stay sleeping while you're kneeled down, lo va a hacer. you're going to do it. Cuando Jesús When Jesus se vuelve su maestro, became his master, ya no es usted it's not you, quien guía su vida, the one that guides your life, sino Dios. but God. Pablo dijo, Paul said, ya no vivo yo, I don't live anymore, más Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Otra versión dice, Another version says, mi antiguo yo the old me ha sido crucificado has been crucified con Cristo. with Christ. Ya no vivo yo, I don't live anymore. sino que Cristo vive en mí. Now God lives in me. Dice Pablo, Paul says, ya no tengo mi mente, I don't have my mind, sino la mente de Cristo. but God's mind. Cuando usted se deja guiar por Jesús, When you let yourself be guided by ya no Jesus, busca consejos en otros lados, you don't find los advice busca en somewhere else. Jesús. You find them in Jesus. ¿Sabe? You know, Mejor consejo que le puedo dar, best advice I can give you, no busque consejos en la gente. don't look for advice in people. Tanta gente dando malos consejos, Many people giving bad advice sin conocimiento, without knowledge, gente sin oración, people without prayer, gente que vive peor vida que usted y yo. people that live worse lives than you and I. Yo me ha tocado escuchar a gente I've had to listen que va a la gente a pedirle consejo that they go and ask for advice, y le dice, mi pareja es así, and they say, my partner is like this, me trata mal, they treat me bad, me hace esto y me hace esto. they do this to me and Y this le and dice that. el hermano o la hermana, And the brother and the sister says, déjalo, and it says, leave him. ¿para qué estás con él? Why are you with them? Tú te mereces algo mejor. You deserve something better. Tanta gente dando malos consejos, Many people giving the wrong en vez de advice, decir, meaning, instead of saying lo que tú necesitas and of what you need es corregir tu vida. is to correct your life. Lo que tú necesitas es casarte. What you need is to get married. ¿Sabe? You know, A la gente hay que decirle la verdad. the people, we have to tell them A the la truth. gente no se lo ponga bonito. To people, we can't give it to them nicely. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque si usted se lo pone bonito una Because vez, if you give it to them nice van a once, seguir regresando. they're going to keep coming. Usted dígale la verdad como es. You have to give them the Si truth está how it mal, is. está mal. If it's bad, it's bad. Si le dice, If you say, no, pues mi esposo me trata así. no, well, my husband treats me like this. ¿Dónde está el esposo para que se defienda? Where is the husband so he can defend himself? Siempre hay dos lados de la historia. There's always two sides of the story. Y sabe, mi hermano, And you know something? le digo yo a mi esposo, I tell my husband, la mujer the woman es excelente en hacerse la víctima. is excellent in making herself look like a victim. De verdad, And for real, es excelente en hacerse la víctima. they're excellent in making themselves look like a ¿Sabe victim. por qué? You want to know why? Porque a un hombre, si usted quiere, si la mujer quiere, Because if lo the puede woman manipular. wants, he can manipulate him.
¿Sabe por qué? You want to know why? Póngase a llorar. Just start to cry. Que es con que se ponga a llorar la mujer, As long as you le cry, toca el corazón al hombre. it touches the Y heart el of the hombre man. hasta la lleva a comer a la mujer. And the man Va y takes her le out to compra eat, flores. takes her to buy flowers. Le hace lo que nunca le hizo. He gives it to her what he's never done before. Así es que discúlpeme mi hermana, pero es verdad. Excuse me, La but it's verdad true. se dice. The truth La we mujer say. es excelente en manipular. The woman is excellent in Por eso es que hay manipulating. tanto hombre tan manipulado por la mujer. That's why we see many men being manipulated. La mujer queriendo ser la cabeza de la casa. The woman trying to be the head of the house. La mujer puede recibir, The woman can receive. puede tener mejor ministerio, She can have a better ministry. puede tener más profecías, She can have more prophecies. puede tener más unción, She can have more anointing. pero la cabeza de la casa es el hombre. But the head of the house is the man. ¿Sabe? You know, Yo siempre le digo a Dios, I always tell God, Señor, puede que tú tal vez me uses más a mí. Lord, it may be that you use me more. Puede que tal vez It may be yo hable mejor en el altar, I may speak better in the altar. pero la cabeza de mi casa es mi esposo. But the head of the house Así is es still que my gracias husband. por ese hombre, So thank you for that man. gracias por esa cabeza. Thank you for that head. Me salí del tema, I left a little bit out of the theme, pero regresamos. but we're going back. Ok. Así es que este año, mi hermano, So this year, dejemos las excusas, let's leave the excuses. dejemos el razonamiento, Let's leave the reasoning. dejemos todo Let's let go of everything y aprenda usted and learn que su crecimiento that your growth no viene del líder, does not come from a leader. el crecimiento Your growth no viene del pastor, does not come from the pastor. crecimiento viene de usted, Growth comes by yourself. crecimiento viene de su esfuerzo, Growth comes by your el effort. crecimiento viene de su búsqueda. Growth comes by your seeking. Así es que no es el maestro. So it's not the teacher. Judas y Pedro Judas and Peter tuvieron el mismo maestro, had the same teacher, tuvieron la misma enseñanza, had the same teachings, tuvieron la misma palabra, had the same word, pero uno but one no se le quitaron las malas mañas did not let go of the bad habits, y otro quiso cambiar su vida. and the other one wanted to change his life. Así es que mi hermano, póngase sobre sus pies. So Con esto please, concluyo. stand on your feet, and I conclude with this.